کہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو طواف جب ہم کرتے ہیں تو اس طواف میں ہم اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں، اور اس اینٹی کلاک وائز میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس بیت اللہ، ایک تو بیت اللہ کا مقام جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک مومن وہاں سے وہ انرجی حاصل کرتا ہے کہ جس انرجی کے بلبوتے پر وہ اپنی ساری زندگی، وہ جو ایک حدیث میں فرمایا گیا نا، ایک روایت آتی ہے کہ ایک انسان جب حج سے واپس آتا ہے تو وہ یوں ہی ہوتا ہے جیسے دوبارہ اس کا جنم ہوا ہے۔ تو دوبارہ جنم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ ایک ایسی پاور لے کر آ گیا ہے کہ اب وہ اپنے معاملات تمام تر چیزوں کو درست سمت میں استعمال کرے گا، خدا کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے جائز حق میں دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرے گا۔ یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر دینے کی صلاحیت، یہ قوت، یہ تمام تر چیزیں اس مقام سے اسے حاصل ہوئی ہیں جسے وہ بیت اللہ کہتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک بیت المال کا نظام کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اب وہ بیت اللہ میں جہاں پر فزیکلی ہم گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جس کا انسان کے ساتھ، انسانی ساخت کے ساتھ، انسانی سوچ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ کلاک وائز چلنے والے سارے سلسلے جتنے بھی تھے، کہ جس میں ہر چیز کلاک وائز چلتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری جوانیاں، ہمارا علم، ہمارا مال، ہر چیز ہڑپ کرتی چلی جا رہی ہے وہ گھڑی، کیونکہ وہ کلاک وائز چل رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ تمام تر چیزیں اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس گھڑی کو ریورس کرنا ہوگا، ہمیں اینٹی کلاک وائز جانا ہوگا۔ وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ موسیٰ ان کو ایام اللہ یاد کروائیں، تو ایام اللہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایام کو کتنے کتنے بڑی پیریڈز میں رکھا ہے، لیکن آج ہمارا یوم جو ہے وہ سمٹ کر 24 گھنٹے میں آ گیا۔ اللہ نے اس کی تقسیم جتنی کرنی تھی وہ پہر کے اندر کر دی ہے کہ یہ پہر ہوں گے، وہ فجر کا پہر ہوگا، وہ ظہر کا پہر ہوگا۔ وہاں پر گھڑی کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ بھی اتنے سیکنڈ پر، اتنے منٹ پر اتنا یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ سیکنڈ اور منٹس اور یہ گھڑی کے تمام تر سلسلے جب ہم نے بنائے تو ٹھیک ہے، یہ پابندی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تقسیم جب یوم تقسیم ہوا تو پھر وہ یہاں تک ہی اس کی تقسیم ہوئی کہ ہم اسے اگر بہت شارٹ جگہ پر لے کر آئے تو ہم یہ بتائیں گے کہ 5 پہر ہیں جن کا ہم ذکر کریں۔ اچھا، اب یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو جس مکہ کی میں بات کر رہا ہوں، بیت اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ مقام ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ پہلا بیت ہے جو لوگوں کے لیے مبارک ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر برکت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر حرکت، اس کے اندر یہ مبارک اس لیے ہے، یہ برکت اس لیے ہے کہ اس کے اندر حرکت ہے۔ اب یہ حرکت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں، آپ اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں، آپ ریورس کر رہے ہیں اپنی تیز چلتی ہوئی زندگی کو، کہ جس میں ہر شے جو ہے وہ اس قدر صورت اختیار کر گئی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن کریم کے اندر ایک آیت ملتی ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا دروز دن سے، کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وقت گیا کہاں۔ وہ کہے گا کل تک کی بات ہے کہ میں بچپن میں کھیل رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا میری جوانی کہاں گئی، مجھے پتہ نہیں چلا میرے ماں باپ کہاں گئے، میرے رشتے کہاں گئے، وہ آسائشیں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ علم، وہ تمام تر چیزیں کہاں۔ وہ صورت عجلہ کی نظر ہو گئے، وہ اجلت کی نظر ہو گئے۔ پوری بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ پوری بنی اسرائیل کو ایک جملے میں بیان کیجیے، ایک حرف میں، تو وہ اجلت، ہم نے بتایا تھا، اور یہی وہ اجلا ہے کہ جس کا ذکر وہ قرآن کی۔ اور یاد رکھیں، قومیں یہ جانتی ہیں کہ رشوت جو ہے، اجلت جو ہے وہ رشوت کی ماں ہے۔ جس معاشرے کے اندر اجلت پیدا ہو جاتی ہے وہاں رشوت پیدا، ہر بندہ جو جلدی میں ہوتا ہے وہ دوسروں کو پیسہ دے کر اپنا کام کروانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اسے فن سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیے، اب فزیکلی وہاں پر آپ کو اینٹی کلاک وائز لے کے جایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی، پہلے تو بات یہ، اپنے وقت کو لگام ڈالیے، وقت کو لگام ڈالیں، اس کو اینٹی کلاک وائز لے کر جائیں۔ فزیکلی میں آپ کے اپیرنس کی بات کریں، اس میں آپ کی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے، اور آپ تو
इस तवाफ में आप 7 दफा आपको रोटेट करवाया गया है, और 7 दफा जो है कोशिश ये हर इंसान करता है कि हजर अस्वद के ऊपर पहुंचकर, हजर अस्वद के ऊपर जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस है, आप वसल्लम ने उसको चूमा है, आप वसल्लम ने उसको लगाया है, आप हजरत उमर बिन खत्ताब के हवाले से बड़ी हदीस रिवायात हैं, बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है। और इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि बात तो फिर वही आ गई जो हमने पीछे की है कि मकाम का अगर आपको अंदाजा नहीं है तो काम का अंदाजा आपको नहीं हो सकता। तो बंदे ने अगर ये कहा कि देखिए जी आप पत्थरों को चूम रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, तो फिर हम उनको ये बताते हैं कि देखिए वो आपको पत्थर क्यों नहीं दिखाई दिए कि जो शयातीन को मारे जाते हैं वहां पर जो रमी की जाती है, पत्थर तो वो दोनों हैं। एक पत्थर जो है वो बैतुल्लाह में नस्ब है, और एक पत्थर जो है वो वहां पर कंकरी की शक्ल में मौजूद है। तो दोनों का अपना अपना मकाम है। अगर एक पत्थर जो है वो अपने मकाम से इज्जत पा सकता है कि वो एक बैतुल्लाह में मौजूद है, और दूसरा जो है वो ढेरी लगी हुई है और हर इंसान के कदमों में है और वो उठा उठा के मार रहा है, तो अगर एक पत्थर को उसके मकाम की वजह से इज्जत मिल सकती है तो एक इंसान को उसके मकाम की वजह से इज्जत क्यों नहीं मिलती? अपना मकाम दुरुस्त कीजिए। अब वो तवाफ जो हम कर रहे हैं, उस तवाफ में आप देखिए कि वो यूं समझ लीजिए कि आप वहां पर हजर अस्वद के ऊपर, इसके ऊपर जो एक सूर्या के गालिबन सीरिया के एक बहुत बड़े आलिम थे, फिजिक्स के भी, फिजिक्स भी बड़ी, मैं इंशाल्लाह उनका नाम और उनका प्रोग्राम भी मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं शेयर करूं। तो वो अरब अरब आलिम है। तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये बताया, और बड़ी अजीब बात, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपनी बायोमेट्रिक करने जाते हैं, अपनी फेस डिटेक्शन के लिए जाते हैं, आप जाके हजरे अस्वद पर अपना हाथ लगाते हैं, तो यूं ही समझ लीजिए कि उसके अंदर तमाम छूने वालों का डेटा मौजूद है। वो ये कहते हैं बकौल उनके। उन्होंने कहा कि ये एक अजीब सिलसिला है कि जिसमें आप कोशिश ये करते हैं कि आप हजरे अस्वद को हाथ लगाएं, या आपका चेहरा उसके अंदर जाए, आप अपना चेहरा डिटेक्ट कर, फेस डिटेक्शन हो, ट्रैकिंग हो, या वो आप जो है वो उसके ऊपर हाथ रखते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जो लोग हजर अस्वद के करीब नहीं जा सकते, वो लाइट लगी हुई है कॉर्नर तक ग्रीन कलर की, वहां तक वो कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल फेस टू फेस होकर वो अपने हाथ से इशारा करता है और वो स्कैन करता है बकौल उन आलिम के। अच्छा जी, अब यहां से एक सिलसिला एक्टिवेशन का आप देखिए, हर मकाम पर, वो सफा मरवा का मकाम आप देखिए कि वो जो, जहां से आप तवाफ से निकले तो आप वहां चले गए। अब वो सफा मरवा में आप जो है वो जाते हैं, तो फिर वहां पर एक मकाम आता है कि जहां पर वो सब निशान लगा हुआ है, जहां पर आपको, वैसे आप चलते हैं लेकिन वो मकाम है जहां पर आपको दौड़ना पड़ता है। तो रिवायत हमें ये बताती है कि ये वो मकाम था कि जहां पर हजरत हाजरा जो है वो जब अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में थी या मदद की तलाश में थी, तो ये वो मकाम था जो बड़ा गहरा था, और यहाँ से जब वो गुजरती थी तो उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आता था, और वो दौड़ती थी वहां से। तो पता चला कि सुन्नत में ऐसा नहीं होगा कि तमाम सुन्नतें जो है वो मर्दों के हक में चली जाएंगी। एक ऐसी सुन्नत एक औरत के हक में आएगी कि जो दुनिया को ये पैगाम दे जाएगी कि जहां पर माँ को कुछ दिखाई न दे, तो ये मकाम बैठने का मकाम नहीं है, ये दौड़ने का मकाम है। एक माँ जो है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें किसी मकाम पर अपनी औलाद दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से सो जाएं, आप लेट जाएं, आप बैठ जाएं, बल्कि वहां पर कुरान बता रहा है कि उम्महात को दौड़ना पड़े। वो वहां पर दौड़ी, और एक मकाम से उस मकाम तक जहां पर बेटा नजर आना शुरू हुआ है, अब फिर वो चलना शुरू हुआ, जहां पर भी 7 चक्कर आदमी। तो ये हर जगह का एक मकाम है, एक मकाम है। अब सफा मरवा के अपने अपने मकामात, अपनी अपनी एनर्जी है। ये प्लस माइनस का एक पूरा हसीन इम्तिजाज है कि जिसे आप हासिल करते हैं, एक कुवत, एक कुवत। आप देख लीजिए कि जितने लोग हैं जहां वहां जाते हैं, पूछे आप कुरान आता है, नहीं जी मैं कुरान तो पढ़ा हुआ नहीं। आप हज करने आए हैं हाजी साहब, बिल्कुल जी मैं हज करने आया हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। हमारे साथ एक दाई हैं, वो आगे आगे पढ़ते हैं, मैं पीछे दुआएं करता हूँ, लेकिन मैं हज करने आया हूँ। और देखिए आप हज करने के बाद उनके अंदर एक अजीब ताकत, एक अजीब कुव्वत उनके अंदर मौजूद होती है, जिसे हम साइकोलॉजिकली फील करते हैं कि आगे हमारे जिस्म के अंदर। तो पता चला कि
वो जो जो अल्फाज हम वहां पर दोहरा रहे थे, वो अल्फाज महज अल्फाज तो नहीं थे, वो तो एक मैकेनिज्म था जिसे हमने एक्टिवेट किया। अब आप अगर किसी चीज को एक्टिवेट करके छोड़ दें और उससे आप इस्तेफादा ना करें और उससे उसको नताइज ना हासिल करें, तो नुकसान तो हमारा अपना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये महज मकामात जो हैं, ये इनका हर बात का आइडियोलॉजिकली किसी चीज के साथ, आप अगर हर चीज को आइडियोलॉजिकली देखेंगे तो ये फिजिकल अपीयरेंस जो है ये किसी भी चीज की, ये कितनी बड़ी कुवत होती है, ये इसका अंदाजा अभी हमें है नहीं, हम इन डायमेंशन को जानते नहीं। ये जो हमें कहा गया ना कि तुम जहां पर भी हो दुनिया में तुम अपना रुख जो है वो किबले की तरफ रखो, तो वहां से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक अजीब डायमेंशन है जो काम कर रही है, एक अजीब कुवत है, जहां से हमने, एक अजीब मरकज है कि जहां से हमने वो तमाम तर कुवत हासिल कर हमने लेनी है, और वहां से मिलेगी हमें इज्तिमाई तौर पर। हम अगर इकट्ठे होंगे तो वहां से हमें वो कुवत मिलेगी, वो चीज हमें हासिल होगी। और फिजिकली आप देखें बहुत से मकामात कुरान करीम के अंदर आप देख लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया गया कि "ऐ मूसा अपनी जूती उतार दें और करीब हो जाएं, आप मुकद्दस वादी तुआ में हैं"। तो आप देखिए जूती वहां पर उतारी गई, एक अमल आपको बताया गया। क्यों? अब एक इंसान के जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा हो चुकी होती है कि वो सहरा का बहुत मतलब बड़ा तवील सफर करके, सहरा हो या ना हो, एक तवील सफर करके आप आए हैं, तो आप जो है वो जमीन के साथ अर्थ हो जाए, जमीन के साथ अर्थ किया गया ताकि आपकी कंसंट्रेशन मजबूत हो, और उसके बाद फिर जो है वो मुकालमा अल्लाह का अपने रसूल के साथ। वो देखिए हर चीज का अपना एक मकाम है, वहां पर एक निज़ाम है, वहां पर एक काम है। इंशाल्लाह ताला फिर कभी आगे भी चल के हम इंशाल्लाह इस पर और मजीद गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह।